So, hello guys, meron na naman tayong recipe. Samahan niyo ako guys, maglalaga tayo ng manok. Ayan guys yung ating manok. Ito yung ating mga gagamitin. Sibuyas, sili, kamatis, saka, tapos ito yung gulay natin. So, ayan guys, may ano dito kaso maniba na papaya guys. So, ayan guys. Samahan niyo ako guys. Banatan na natin to guys. So, ito na guys. Yung ating nilagang manok guys. Ang papaya natin, maniba na. Ready to serve na to guys. Sabaw na tayo. Basic lang yan guys sa inyo guys. So, hanggang dito na lang guys. Bye bye.